Anong team? Ayaw daw mo sa team. At tayo mo 5 seconds. 5, Team 4, Timbol. 3, Timbol. 2, Timbol! 1. Timbol! Okay, isipin yung team ninyo. Tulungan. 1, 2, 3, go. Team! Ano? Lainin mo grupo, ma'am! Timbol, iba rin. Tapos meron timbol. Lainin mo grupo. Isa pa, be? Tulungan. 1, 2, 3, go. Team! Natabagak. Ano? Sino? Ano? Hari? Inspiration. Okay. Team Tabagak versus Team Ball! Hari, hindi Team Ball. Ganito. Ano Sa rin? grupo ganito. Sala. Pakatuwa! Okay, sige, okay na. Alright, ready? Again, bulos-bulos sa pagsabat. Bawal sulito rin ang banya. And then, bawal ang walang sa category. Alright? 5 seconds na. Kung sa bat, score sa kabilang team, same man. Kundi mo sa bat, score nila. Ready, go. For example, first category. Salipay na. Okay. Magbigay na mga sangkap or ingredients na ginagamit sa pagluto ng chapsoy. Okay, wait na. Pulos-pulos ha. Ready and go! 5. Sayote. 5. Mushroom! Mushroom. 5. Carrots. 5. Cauliflower. 5. Cabbage. 5. Itlog sa pugo! Itlog sa pugo. 5. Dada. Pinada. 5. Asin. 5. Atay. Sino atay? Atay. Atay sang baka. Atay sang manok. Kalaha! Subot ka mo. Subot ka na. Ay, ginagawa. Kalayo na yun. Suktay na, no? Ay, ginagamit. Okay, kalaha. 5. Uling. Ito na. 5. Mantika. 5. Broccoli. 5. Ahos. 5. Bombay. Magic sarap. Magic sarap. 5. Asin. At tapos na. 4. Tulunggan ka mo. Dulunggan sa kamo. 5. 4. Pixin. 5. Mais. 5. 4. Gata! Gata. Wala ka. May gata si Jaksoy. Walang gata. 3 seconds. 3. 2. Cornstarch. Very good. 5. 4. 3. Kalayo. Kalayo. Luwag. Kain ko lang ha. Lutuon. Chapsoy, hindi damog na. Si damog na niya. Kalayo. Tubig! Tubig. 5. Baboy. Luwag. Luwag. Very good. Oyster sauce. Lighter. 5. Nor cubes. 5. Young corn. 5. 4. Corn lang to ganyan. Corn lang. 3. 2. 1. Wala ang abot. That means, ang timbol ay timbol. Timbol. Siya na lang. Bula na ha. Bula ang bol ha. Timbula. Okay, that means, everyone, trial pa lang.